Салому алейкум тамошобинони канали Мошинбозор ТЖ. Инак дар Мошинбозори шаҳри Хуҷанд қарор дорем, дар ҷои фурӯши лабоҳо. ҳозир то ҳадди имкон аз нарху навои лабоҳо барои шумоҳо маълумот медиҳем. дӯстон, навор агар писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. то ҳадди имкон ҳозир аз нарху навои лабо барои шумоҳо маълумот медиҳем. боқӣ сарбаланду хонобод бошад. мошин навбатии мо лабо солаш 2006. ин чӣ хеле ки дида истодед, намуди берунаи мошин. мошин вагонӣ мебошад. ин ҷои боркашониш. ин ҷои боркашонии мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад. пробегаш 151 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. ҳолати салони мошин. ҳозир ҳаракат кида аз нарху навои мошинам барои шумо маълумот медиҳем. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 707 23 70. мошини навбатии мо лабо солаш 2013. мошин вагонӣ мебошад. ин намуди берунаи мошин. ин қафоша берзин кидем, яхе маҳкам кидаги. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, инҷа радио FM дорад. ҳозир пробегиша мефаҳмем. пробегаш 446 000 километр. ин ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 57 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 978 27 57. лабо солаш 2012. мошин вагонӣ мебошад. дӯстони азиз, ин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ин ҷои боркашонии мошин. ин ҳолати балонои мошин. ҷои боркашониш чӣ хеле ки дида истодед. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик, инҷа магнитофон дорад. ҳозир пробегашам мефаҳмем. пробегаш 159 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодед. нархи мошин 53 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 978 27 57. нархи мошин 53 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 978 57 57. лабо солаш 2010. мошин вагонӣ мебошад. ин намуди берунаи мошин. ин намуд аз қафои мошин чӣ хеле ки дида истодед. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механик ва инҷа магнитофон дорад.
از پرابیگش میفهمیم. پرابیگ 171,000 کیلومتر پرابیگش. یعنی حالت سالن ماشین چخیلی که دیده ایستاده. نرخ ماشین 53,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 39 23 33. ماشین نوبتی مال سالش 2009. یعنی نمودی بیرونی ماشین چخیلی که دیده ایستاده. می قفاش بیرزین کدی محکم کدی کنه. می حالتی بالون ماشین. یعنی نمود از قفای ماشین دوستان عزیز. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш مکانیک، پرابیگش 279,000 کیلومتر. من پرابیگ 279,000 کیلومتر. یعنی چخیلی که دیده ایستادید حالت سالن ماشین. این چند پوله که؟ نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 39 16 00 92 59 33. لابو سالش 2006. ماشین واگن نمی باشد. این چخیلی که دیده ایستادید نمودی بیرونی ماشین. از جای بارکشانیش میبینیم. یعنی حالتی بالون ماشین بالوناش نو. یعنی جای بارکشانیش چخیلی که دیده ایستادید بسیار در حالت خوب. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت، یعنی коробкаш مکانیک، یعنی اینجا سی دی پلیر دارد. پرابیگش 77,000 کیلومتر. یعنی حالت سالن ماشین چخیلی که دیده ایستادید. من از بالی یعنی سی دی نیاش من خیلی روی کشا کشته ما میگیم. بسیار در حالت خوب. یادآور میشین سنجشی تکنیکی یک سالی ندارد. نرخش چند گفت؟ 50 سودا میشه. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 886 90 50 92 953 44 44. لابو سالش 2010. ماشین واگن نمی باشد. این چخیلی که دیده ایستادیم نمودی بیرونی ماشین. یعنی نمودی بیرونی ماشین. یعنی حالتی بالوناش چخیلی که دیده ایستادید حالتش بسیار خوب. یعنی جای بارکشانی ماشین دوستان عزیز. یعنی نمود از قفای ماشین. دوستان از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. اگر نوار برای شما پسند آمده باشه حتما لایک ماندن آبونه شدن را فراموش نکنید. داخلی سالن دو الکتروپاکت، коробкаш مکانیک و اینجا مایتفون دارد. از پرابیگش هم بفهمیم برای شما کنی. پرابیگش 74,000 کیلومتر. پرابیگش 74,000 کیلومتر. یعنی حالت سالن ماشین چخیلی که دیده ایستاده. نرخش چند بود؟ 50,000 میگن سودا. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 759 86 86. دماز سالش 2002. من نمودی بیرونی ماشین چخیلی که دیده ایستاده. ماشین گشتگی. از کامپشن بردارم شده میشن. یعنی حالت سالنی جای مسافر کشانی منه چخیلی که دیده ایستاده.
چاوش هم های کانده مونده گازی پرده چاوش سرخ بود از رنگش حاضر به کانده موندگی من ماشین گشتگی در حالت خوب من این نمود دستگاه ماشین یادآور میشیم سنجشی تکنیکی یک سالی ندارد یک ماه پیش از سنجشی تکنیکی گذشتگی من حالت سالن خیلی که دیده ایستاده خرابکش میخانیک من اینجا سیدی پلیر دارد پربیگش من اینجا 4000 میلیمتر من این حالت سالن پیش من این حالت سالن کفا نرخ ماشین 30,000 سوم با سودا میشود تلفن برای معلومات 92 715 55 54